आपण को ओडिशा स्टूडेंट्स हब यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम ओडिशा जियोग्राफी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा जोटा कि आगक आसुवा जेटी ओटीटी एसएसबी टीजीटी ओस्टेट और ओडिशार अन्यान्य एग्जाम बहुत हेल्पफुल हेबो। तेबे चलंतु क्वेश्चन आड़ को जीवा। आज प्रथम प्रश्न अच्छी व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ओडिशा। ओडिशार सबुठु लंबा नदी कौटा। ऑप्शन अच्छी ब्राह्मणी, महानदी, बैतरणी, सुवर्णरेखा। यार सठिक उत्तर कौन हम ना यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी महानदी। महानदी होउठी ओडिशार सबुठु बड़ नदी एवं लंबा नदी मध्य। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी द हीराकुद डैम इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर। हीराकुद नदी हीराकुद जलभंडारटा जो डैम अच्छी ताहा कौ नदी रे तैयारी होइछि। ऑप्शन अच्छी महानदी, ब्राह्मणी, इंद्रावती, सालंदी। यार सठिक उत्तर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन ए महानदी। तेणु हीराकुद डैमटा महानदी रे बनी। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक इन ओडिशा। ऑप्शन अच्छी अंशुपा लेक, चिलिका लेक, कंजिया लेक, सेरा लेक। यार सठिक उत्तर कौन हम ना यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी चिलिका लेक। तेणु चिलिका लेक हूँ ओडिशार सबुठु बड़ ब्रेकिश वाटर लेक। परवर्ती प्रश्न जीवा। परवर्ती प्रश्न अच्छी द सिमिलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। सिमिलीपाल जो नेशनल पार्क अच्छी सेटा कौ जिले में अच्छी ओडिशार। ऑप्शन अच्छी गंजाम, मयूरभंज, केउझर, कोरापुट। यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन बी मयूरभंज। तेणु मयूरभंज रे सिमिलीपाल नेशनल पार्क अच्छी। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट इन ओडिशा। ओडिशार कौ माउंटेन पीक हाईएस्ट माउंटेन पीक। ऑप्शन अच्छी महेंद्रगिरी, देवमाली, मलयगिरी, गंधमार्दन। यार आंसर हम कौन यार आंसर हम ऑप्शन बी देवमाली। तेणु देवमाली हूँ ओडिशार सबुठु हाईएस्ट पीक माउंटेन पीक। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न अच्छी द कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा इज नोन आज द। ऑप्शन अच्छी उत्कल प्लेन, कलिंग प्लेन, कोसल प्लेन, अर्द्र प्लेन। यार आंसर हम देखंतु यार आंसर हम ऑप्शन ए उत्कल प्लेन। तेणु उत्कल प्लेन हूँ ओडिशार कोस्टल प्लेन। ओडिशार कोस्टल प्लेन को उत्कल प्लेन हिसाब से जना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच रिवर इज नोन आज द सोर ऑफ ओडिशा। ओडिशार दुख कौ नदी कहुए। ऑप्शन अच्छी बैतरणी, महानदी, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या। तेणु यार सठिक उत्तर कौन हम ना यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी महानदी। तेणु महानदी को ओडिशार दुख बा सोर ऑफ ओडिशा कहुए। सेमिति बिहार सोर क्या कहुए। बिहार जिलार शोक क्या कहुए ना बिहार शोक कोसी नदी कहुए। कोसी नदी को बिहार शोक कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द गहिरमथा मैरन नाक्चुरी इज फेमस फॉर। ऑप्शन अच्छी रॉयल बेंगल टाइगर्स, ओलिव लीडर टर्टल्स, व्हाइट क्रोकोडाइल्स, माइग्रेटरी बर्ड्स। आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन बी ओलिव लीडर। तेणु गहिरमथा जोटा मैरन नाक्चुरी अच्छी ताहा ओलिव लीडर बेस फेमस। तेणु ओलिव लीडर कौन ना कईछ गहिरमथाटा ओलिव लीडर बा कईछ बहुत फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ ओडिशा। तेणु ओडिशार कौ डिस्ट्रिक्ट को भातर हांडी कहुए राइस बॉल ऑफ ओडिशा कहुए। ऑप्शन अच्छी बालेश्वर, बरगढ़, गंजाम, संबलपुर। आर आंसर कौन हम ना यार आंसर हम बरगढ़। तेणु बरगढ़ जिला को बॉल ऑफ ओडिशा राइस बॉल ऑफ ओडिशा कहुए कहीं भातर हांडी कहुए कहीं ये बरगढ़ बहुत परिमाण में धान होता है, धान चाष होता है से बरगढ़ को बॉल ऑफ राइस बॉल ऑफ ओडिशा कहे धानर हांडी कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द महेंद्रगिरी पीक इज पार्ट ऑफ व्हिच माउंटेन रेंज। ऑप्शन अच्छी वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सतपुरा रेंज, विंध्य रेंज। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट। तेणु महेंद्रगिरी पीक को कौ माउंटेन रेंज अच्छी ना कौ माउंटेन रेंज गोटे पार्क महेंद्रगिरी पीक बोले ताहा होची ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट रो गोटे अंश पीक रो गोटे अंश कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी
व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डूज ओडिशा एक्सपीरियंस को प्रकार जलवायु ओडिशा रे अनुभूत होता है ऑप्शन ट्रॉपिकल मॉनसून एरिड मेडिटेरियन गोल्ड कोल्ड टेम्परेट यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन ए ट्रॉपिकल मॉनसून तेणु ट्रॉपिकल मॉनसून ओडिशा रे जलवायु देखा जाए परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच सॉइल टाइप कवर द लार्जेस्ट एरिया इन ओडिशा तेणु ओडिशा रे बहु परिमाण रे को मृत्तिका बा को माटी बहुत परिमाण अच्छी ऑप्शन सी आलुवियल सॉइल रेड सॉइल लेटेराइट सॉइल ब्लैक सॉइल आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन बी रेड सॉइल तेणु रेड सॉइल बा लाल मृत्तिका ओडिशा रे प्राय अधिकांश देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन द रेनी सीजन इन ओडिशा इज प्राइमरली कॉज्ड बाय माने रेनी सीजन रे जो रेनी सीजन होता है ओडिशा रे देखा जाए तार मुख्य कारण कौन ऑप्शन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साउथ वेस्ट मॉनसून नॉर्थ ईस्ट मॉनसून साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन बी साउथ वेस्ट मॉनसून तेणु साउथ वेस्ट मॉनसून ओडिशा रे वर्षा होता है जो वर्षा मास नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच रीजन ऑफ ओडिशा रिसीव द लिस्ट रेनफॉल ओडिशा रे को पाखे बहुत कम परिमाण वर्षा होता है ऑप्शन अच्छी कोरापुट गंजाम नुआपड़ा कंधमाल आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन सी नुआपड़ा एरिया रे टिके कम परिमाण रे वर्षा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच इज द प्रिंसिपल कैश क्रॉप ऑफ ओडिशा कोटा प्रिंसिपल कैश क्रॉप ओडिशा ऑप्शन अच्छी जोट सुगर केन कॉटन रबर्स आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन बी सुगर केन होचे प्रिंसिपल कैश क्रॉप ओडिशा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द रबी क्रॉप सीजन इन ओडिशा जनरली फॉल्स बिटवीन ऑप्शन सी जून टू सेप्टेम्बर अक्टोबर टू मार्च अप्रैल टू जून जनवरी टू मई तेणु रबी जो चाष होता है ओडिशा रे को मासरे होता ना यार सठिक उत्तर कौन हम ना यार सठिक उत्तर ऑप्शन बी अक्टोबर और मार्च मासरे यही प्रायतः रबी चाषटा पड़ता है तेणु अक्टोबर और मार्च हम यार सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ टर्मरिक इन ओडिशा तेणु टर्मरिक अर्थ है आमर हलदी चाष ओडिशा रे को जिले में अत्यधिक भाव में हलदी चाष होता है ऑप्शन सी कोरापुट कंधमाल गजपति कलाहांडी आंसर कौन हम आंसर देखु कंधमाल हेनी सॉरी एथर आंसर कौन हम कलाहांडी तो हेनी गजपति हेनी कोरापुटे हेनी यार सठिक उत्तर कौन हम कंधमाल हम तेणु कंधमाल कौन हुईना अधिक परिमाण में हलदी चाष होता है तेणु ऑप्शन बी हम यार सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी जो चिलिका लेक एरिया इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ तेणु चिलिका ह्रदर जो एरिया अच्छी कौ चाष बहुत फेमस ऑप्शन अच्छी पेडी श्रिम्प टी कॉफी बहुत ही क्वेश्चन यार उत्तर कौन हम ना आंसर कौन हम यार आंसर हम ऑप्शन बी श्रिम्प तेणु श्रिम्प चिलिका ह्रदर फेमस ये चाष फेमस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ दिस इज ए मेजर मिनरल फाउंड इन केउंझर कौ परिमाण एमध्य कौ खनिज द्रव्यटा बहुत परिमाण रे केउंझर रे देखा जाए ऑप्शन सी कोल आयरन ऑर्स बॉक्साइट गोल्ड आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन बी आयरन ऑर तेणु आयरन ऑर बहुत परिमाण रे केउंझर रे खनिज द्रव्य पदार्थ देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन द तारचेल कोलफिल्ड्स आर लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट जो तारचेल कोलफिल्ड अच्छी कौ जिले में देखा जाए ऑप्शन सी अनुगुल झारसुगुड़ा ढेंकानाल सुंदरगढ़ यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन ए अनुगुल तेणु अनुगुल तारचेल कोलफिल्ड अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भितरकणिका नेशनल पार्क इज फेमस फॉर भितरकणिका जो नेशनल पार्क अच्छी कौथि फेमस ऑप्शन सी व्हाइट क्रोकोडाइल्स एलिफेंट्स रिहन्स लायंस यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन ए व्हाइट क्रोकोडाइल तेणु व्हाइट क्रोकोडाइल भितरकणिका नेशनल पार्क बहुत फेमस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच स्नैक्चुरी इन ओडिशा इज नोन एज द लैंड ऑफ एलिफेंट्स कौ स्नैक्चुरी जो ओडिशा रे अच्छी ताहाकू लैंड ऑफ एलिफेंट्स माने हाथीर
ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଚନ୍ଦକା, ସାତକୋଶିଆ, ହାତଗଡ଼, କୁଲଧିଆ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦକା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦକାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟସ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ ନାକ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର? ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମହାନଦୀ। ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ ନାକ୍ଚୁରୀ କେଉଁ ରିଭରରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ମହାନଦୀ ରିଭରରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ, ଭିତରକଣିକା, ଚିଲିକା, ନନ୍ଦନକାନନ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶିମିଳିପାଳ। ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର୍ସ, ୱାନ୍ ହର୍ନ ଟ୍ରିହର୍ନସ୍, ହିପୋପଟାମସ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର। ତେଣୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର ପାଇବା ଧଳା ବାଘ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଇନ୍? ତେଣୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିହାର ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 1912, 1930, 1936, 1947। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 1936। ତେଣୁ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାର ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି 25, 30, 32, 35। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 30। ତେଣୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବା ଏରିଆ? ଏରିଆ ହିସାବରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବୃହତ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆମ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ମାନଚିତ୍ରରେ ଭୌଗୋଳିକ ହିସାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁଠୁ ବୃହତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହେବ ଗଞ୍ଜାମ। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖା ବୋଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୃହତ ବା ବଡ଼ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ଏରିଆ? ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ଛୋଟ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର। ତେଣୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶା ସେୟାର୍ସ ଇଟ୍ସ ବର୍ଡର ୱିଥ୍ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ବର୍ଡର କେତେଟି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି 3, 4, 5, 6। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 5ଟି। ତେଣୁ 5ଟି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ବର୍ଡର ସେୟାର କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗାଲ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଛତିଶଗଡ଼। ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର passes through Odisha, does not passes through Odisha, touches the northern tip, touches the southern tip। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଓଡ଼ିଶାର ପାସ୍ ହେଇଛି, ପାସ୍ ହେଇନି, ନର୍ଥର୍ଣ୍ଣକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ବା ଉତ୍ତରକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଡଜ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୋ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ ହେଇନି। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ପାସ୍ ହେଇଛି ଯାହା ଆମ ଭାରତର 8ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ପାସ୍ ହେଇଛି। ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପ୍ରଥମେ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗାଲ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ତେଣୁ ଏହି 8ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ
ଆମର ପ୍ରକଟ କାନ୍ତି ବା ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଇକି ଏଇ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ ହେଇନି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ତେଣୁ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 350 କିଲୋମିଟର, 480 କିଲୋମିଟର, 550 କିଲୋମିଟର, 600 କିଲୋମିଟର। ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ বি 480 কিলোমিটার। তেমন 480 কিলোমিটার ধরি আমার কোস্টলাইন ব্যাপিছে ওড়িশার। নেক্সট কোশ্চিন হুইচ রিভর ফর্ম দ বাউন্ডারি বিটুইন ওড়িশা এন্ড আন্ধ্রপ্রদেশ। ওড়িশা এবং আন্ধ্রপ্রদেশকে যাই আমার যে বাউন্ডারি অছি সেথিরে কেউ রিভর অছি? অপশন অছি ঋষিকুল্যা, বংশধারা, নাগাবলী, ইন্দ্রাবতী। বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন। এর আনসর কোণ হব না এর আনসর হব অপশন বি বংশধারা। তেমন বংশধারা নদীর যে আমার ভাগ করুছি আন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা। নেক্সট কোশ্চিন অছি দ পোর্ট অফ পারাদীপ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিস্ট্রিক্ট। যে পারাদীপর পোর্ট অছি তাহা কেউ ডিস্ট্রিক্টরে অছি? অপশন অছি কেন্দ্রাপড়া, ভদ্রক, জগতসিংহপুর, পুরী। আনসর কোণ হব না আনসর হব অপশন সি জগতসিংহপুর। তেমন জগতসিংহপুরে এই পারাদীপ পোর্টটা অছি। নেক্সট কোশ্চিন দ রাউরকেলা স্টিল প্লান্ট ইজ লোকেটেড ইন। রাউরকেলা যে স্টিল প্লান্ট অছি কেউ জেলার দেখা যায়? অপশন ঝারসুগুড়া, সুন্দরগড়, কেউঝর, সম্বলপুর। আর সহজ কোশ্চিন এর আনসর হব অপশন বি সুন্দরগড়ে দেখা যায় এই রাউরকেলা স্টিল প্লান্ট। নেক্সট কোশ্চিন হুইচ ইজ দ ফার্স্ট প্লান্ট সিটি অফ ওড়িশা। কেউ সিটিটা প্রথমে প্লান হয়েছিল ওড়িশার? অপশন অছি ভুবনেশ্বর, রাউরকেলা, কটক, ব্রহ্মপুর। এর আনসর হব অপশন বি রাউরকেলা। তেমন রাউরকেলা সিটিটা প্রথমে প্লান হয়েছিল ওড়িশার। নেক্সট কোশ্চিন দ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল অফ ওড়িশা টাউরিজম ইনক্লুডস ভুবনেশ্বর, পুরী এন্ড ডেক্সট। কোণ হব গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল কোটা কুহযাଏ ওড়িশা টাউরিজম ভিতরে? ভুবনেশ্বর, পুরী আর কোটা কেউ জেলা? অপশন অছি কোଣାର୍କ, কটক, চিলিকা, গোপালপুর। কেউ সহর দায়িত্ব? আর আনসর কোণ হব না এর আনসর হব অপশন এ কোଣାର୍କ। তেণু ট্রায়াঙ্গুলার হিসাবে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গুলার কাহু কুহযাଏ না পুরী, ভুবনেশ্বর, পুরী এন্ড কোଣାର୍କ। ভুবনেশ্বর, পুরী এন্ড কোଣାର୍କକୁ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলি কুহযাଏ। নেক্সট কোশ্চিন হুইচ ডিস্ট্রিক্ট হ্যাজ দ হাইয়েস্ট ফরেস্ট কভর ইন ওড়িশা। ওড়িশার কেউ জেলার সবুঠু অধিক জঙ্গল দেখা যায়? অপশন অছি কোরাপুট, ময়ূরভঞ্জ, কন্ধমাল, কেউঝর। আর সঠিক উত্তর কোণ হব? এর সঠিক উত্তর হব অপশন সি কন্ধমাল। তেমন অপশন সি কন্ধমালে অত্যধিক ভাবে আমার জঙ্গল দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চিন হুইচ ইজ দ মেজর মিনারেল বেল্ট অফ ওড়িশা। বহুত মিনারেল কেউটি দেখা যায় ওড়িশার মেজর মিনারেল খনিজ পদার্থ? অপশন সি কোস্টাল বেল্ট, নর্থর্ন প্লেচু, সেন্ট্রাল ট্যাবল্যান্ড, সাউথর্ন হিলস। আনসর কোণ? আনসর হব নর্থর্ন প্লেচু। তেমন নর্থর্ন প্লেচুরে অধিক পরিমাণে খনিজ দ্রব্য আছে। নেক্সট কোশ্চিন ভুবনেশ্বর ইজ নন আজ দ। ভুবনেশ্বর কেউথিপাই ফেমস? অপশন ইজ টেম্পল সিটি, সিটি অফ লেক্স, সিলিকন সিটি, গার্ডন সিটি। আর কোণ? এর আনসর হব অপশন এ টেম্পল সিটি। তেণু ভুবনেশ্বর গোটে টেম্পল সিটি বা মন্দার মালিনী বলে কুহযাଏ। নেক্সট কোশ্চিন দ ফেমস সন টেম্পল অফ কোଣାର୍କ ওয়াজ বিল্ড বাই। যে সূর্য মন্দির অছি কোଣାର୍କର তাহা কিଏ বনাইଥିଲେ? অপশন অছি ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ, ନରସିଂହ ଦେବ ফার্স্ট, কপিলেন্দ্র দেব, চড়ঙ্গ দেব। আর আনসর কোণ হব না এর আনসর হব অপশন বি নরসিংহ দেব প্রথম। নরসিংহ দেব প্রথমে এই সূর্য মন্দির কু তৈরি করেছিলেন। নেক্সট কোশ্চিন কিন্তু আমার জগন্নাথ মন্দির কি করেছিলেন? এই চড়ঙ্গ দেব জগন্নাথ মন্দির এবং তৈরি আরম্ভ করেছিলেন এবং শেষ করতে ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ। নেক্সট কোশ্চিন যা কপিলেন্দ্র দেব না আমার গজপতি ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে কপিলেন্দ্র দেব। কিন্তু এথিমধ্যে সঠিক উত্তর হব অপশন বি। নেক্সট কোশ্চিন যা নেক্সট কোশ্চিন অছি হুইচ রিভর অরিজিনেটস ফ্রম দ গণাসিকা হিল। কেউ রিভরটা গণাসিকা হিল বাহারিছি? অপশন সি ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, মহানদী, সুবর্ণরেখা। আর আনসর হব অপশন বি বৈতরণী। তেমন বৈতরণীটা সুবর্ণরেখা হিলু গণাসিকা হিলু বাহারিছে এই বৈতরণী নদীটি। নেক্সট কোশ্চিন দ পারাদীপ পোর্ট ওয়াজ কমিশনড ইন দ ইয়র। পারাদীপ পোর্টটা কমিশন হয়েছিল কেউ বর্ষে? অপশন আছে 1962, 1966, 1970, 1975। আর আনসর কোণ হব না এর আনসর হব অপশন বি 1966। 1967
ये पारादीप पोर्टटा कमिशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ट्राइबल ग्रुप इज मोस्ट पॉपुलस इन ओडिशा कौ ट्राइबल ग्रुपटा ओडिशा रे बहुत फेमस ऑप्शन सांताल कंज मुंडा ओराना यार आंसर कौन माना यार आंसर हम ऑप्शन बी कंज तेणु कंज संप्रदायटा ए ट्राइबल ग्रुपटा ओडिशा रे बहुत फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन द धौली हिल्स और फेमस फॉर धौली हिल कहीं प्रसिद्ध ऑप्शन सी सन टेम्पल अशोका एडिक्ट्स कैव्स बार्ड सैंक्चुरी यार आंसर कौन हम यार आंसर ऑप्शन बी अशोका एडिक्ट अशोका एडी ये धौली हिल्स बहुत प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द पट्टचित्र पेंटिंग पट्टचित्र कौ जिला फेमस ऑप्शन सी पुरी कटक गंजाम संबलपुर आंसर हम ऑप्शन ए पुरी तेणु पुरी हूँ पट्टचित्र बहुत प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन द महानदी रिवर डेल्टा इज लोकेटेड इन महानदी रिवर डेल्टा कौड़ी देखा जाए ऑप्शन सी पुरी जगतसिंहपुर बालेश्वर गंजाम भद्रक आर आंसर कौन होना आर आंसर हम ऑप्शन ए पुरी जगतसिंहपुर पुरी बा जगतसिंहपुर ये महानदी डेल्टा देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द लिटरेसी रेट ऑफ ओडिशा आज पर द 2011 सेंसस इज अप्रोक्सीमेटली तेणु जो आमर शिक्षित परिमाण ओडिशा रे केते देखा जाए 2011 हिसाब सेंसस हिसाब से ऑप्शन 62% 73% 82% 55% आंसर कौन हम आंसर ऑप्शन बी 73% तेणु ये ऑप्शन बी 73% वो सठिक उत्तर। नेक्स्ट एवं शेष प्रश्न कौन अच्छी ना व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंट ऑफ ओडिशा टोटल एरिया कवर बाय फॉरेस्ट केते परिमाण रे हम ओडिशा रे जंगल अच्छी ऑप्शन 25% 33% 37% 40% और आंसर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन सी 37% तेणु 37% ओडिशा रो जंगल एरिया व्यापी। तो आज आम ओडिशा रो जियोग्राफी रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करिला यहाँ निहाती आउ का ओटीटी एग्जाम जेटी बा असिस्टेंट टीचर एग्जाम ओडिशा अन्यान्य एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल हेबो। तेबे जदि वीडियो जदि भल लागी निहाती प्रथमे लाइक करंतु तापर आम चैनल को सब्सक्राइब करनतु एवं निजर मतामत देवा संगे कमेंट मध्य देवा संगे एही वीडियो को निजर अन्य सामान सह शेयर करने को भूलिबेनी। धन्यवाद।